প্রশান্তি পাবেন। দ্বিতীয়ত, আপনার যদি রিজিকের খুব অভাব হয়, পকেটে টাকা না থাকে, তখন পড়বেন ইয়া রাজ্জাকু। এর মানে হচ্ছে, হে অসীম রিজিক দাতা, তুমি আমার রিজিকের সব বন্ধ দরজা খুলে দাও। তৃতীয়ত, আপনি যখন ভীষণ ডিপ্রেশনে থাকবেন, টেনশনে যখন রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে, তখন পড়বেন ইয়া সালামু। এর মানে হলো, হে শান্তির মালিক, আমার অশান্ত মনে তুমি শান্তি ফেলে দাও। আর सात जमीनें भी मौजूद हैं और एक जमीन की 7 लेयर्स हैं, लेकिन इंसान को इसका इल्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हो सकता है वहाँ भी कोई मखलूक हो। इंसान के पास सिर्फ इतना इल्म है जितना अल्लाह ने दिया है। बहुत से राज हैं जो इंसान ना देख सकता है, ना